Hello, good morning mga kabilbil. Naka-day off tayo ko diri sa Hong Kong. Kauban ako akong duha ka auntie ug isa ka amiga padulong mi dito sa Central. Nakay mi diri escalator guys. Pagkahuman og sakay magbaktas na pod liko datuo liko sa wala. Bagtak pa more kunot pa more. Og kini nga time guys, nagpaabot mi og MRT paadtog Central. Standing position sa ta, mga kabilbil, lantaw sa kilid. Pag-abot sa Central, baktas na pod. So nakita ninyo daghan kay mga Pilipino diri sa Central. Mao ni ang kinabuhi sa usa ka kunyang diri sa Hong Kong. Maglapag og cartoon para makarelax, matulog, mag-enjoy, usahay mag-videoke pa para mawala ang stress. Dili lalim ang trabaho. Mangihi sa mi guys.